Madame la Presiden Présidente de Majelis Umum, l'Assemblée Bapak Générale, Monsieur le Sekretaris Secrétaire Jenderal, Général, hadirin sekalian, Kepala Mesdames Negara et Messieurs les Pemerintah, chefs d'État et de Tuan dan gouvernement, Nyonya, Mesdames et Messieurs, kami di sini karena waktunya telah tiba. nous sommes là Waktunya telah tiba car le temps untuk est venu. membebaskan 48 Le temps est sandera venu de yang libérer dipegang les oleh 48 Hamas. otages détenus par Waktunya le telah Hamas. tiba untuk menghentikan perang, Le temps est pengeboman venu di d'arrêter Gaza, la guerre, les pembantaian bombardements à dan Gaza, melarikan diri dari les populasi. massacres et les populations en fuite. Waktu telah tiba karena keadaan Le temps darurat est venu ada di mana-mana. car l'urgence est partout. Waktunya perdamaian telah tiba Le karena temps de la kita paix est venu. beberapa saat lagi Car nous tidak bisa sommes lagi à quelques memahaminya. instants Ini de ne alasan plus kita pouvoir la berada saisir. di sini. Berapa orang pour cela akan mengatakan ini nous nous sudah retrouvons terlambat. Yang lain akan Certains mengatakan terlalu diront cepat. trop tard, Satu hal d'autres yang diront pasti, trop tôt. kita tidak akan bisa Une chose est menunggu sûre, lebih lama. nous ne pouvons plus attendre. Pada tahun En 1497, 1947, Majelis cette ini assemblée memutuskan décidait pembagian du mandat partage de la Palestina Palestine mandataire entre antara deux dua États, negara bagian, l'un juif ya et satu l'autre Yahudi arabe, dan satunya et lagi Arab, reconnaissait ainsi le dan droit de diakui chacun dengan à demikian hak l'autodétermination. setiap orang untuk La menentukan communauté nasibnya sendiri. internationale consacrait Komunitas là l'État internasional di d'Israël, sana, negara accomplissant Israel, le destin de ce memenuhi peuple, takdir enfin, orang-orang pada après des akhirnya millénaires d'errance et de setelah ribuan persécution, tahun et qui put fonder là mengembara une dan si belle dianiaya. démocratie. Dan siapa yang menemukan La demokrasi promesse yang d'un indah État di sana? arabe, elle, Janji negara reste Arab itu jusqu'à ce jour belum selesai sampai inachevée. hari ini. Sejak saat Depuis itu, lors, c'est un jalan long harapan chemin telah menjadi d'espérance panjang et de désespoir bahwa mêlés. Israel dan Palestina telah Israéliens et melakukan Palestiniens perjalanan ont parcouru masing-masing chacun à leur manière. dengan caranya Et sendiri. nous, Dan kami nous avons kami cheminé berjalan avec eux, bersama mereka. chacun d'entre nous Kita selon son masing-masing histoire menuruti et selon sa sejarah sensibilité. kita dan Mais la sesuai vérité dengan est que nous portons la sensitivitasnya. responsabilité Tapi collective kebenaran adalah bahwa d'avoir kita failli memikul jusqu'ici tanggung à jawab bâtir une paix kolektif, juste et durable. memiliki au harapan Proche-Orient. sejauh ini untuk membangun C'est perdamaian l'évidence yang même qui adil s'est imposée à dan nous le 7 abadi octobre di Timur 2023, Tengah. lorsque le peuple Ini adalah israélien a bukti yang subi la telah pire attaque memaksakan terroriste dirinya de son pada histoire. kita. Tanggal 7 Oktober 2023, 1224 ketika hommes, orang-orang femmes et Israel enfants tués, mengalami serangan teroris 4834 hommes, terburuk femmes et dalam enfants sejarahnya. blessés, Sejumlah 251 1.224 hommes, wanita femmes dan et anak-anak enfants terbunuh. enlevés. 4.834 La wanita barbarie dan du anak-anak Hamas et terluka. de ceux qui ont collaboré à ce massacre 251 a wanita dan stupéfié anak-anak Israël et le Yahudi. monde. Kebiadaban Hamas Le dan 7 mereka octobre, yang le 7 bekerja sama octobre dalam est une pembantaian blessure ini encore vive mengejutkan Israel pour dan l'âme dunia. israélienne comme pour 7 la conscience September, universelle. apakah luka masih hidup Nous la untuk jiwa condamnons sans Israel? aucune nuance, Adapun car kesadaran rien, universal, jamais, nulle kami part mengutuk ne peut tanpa nuansa justifier de recourir apapun au terrorisme. karena tidak ada, Nous pensons tidak en pernah ce jour aux dimanapun victimes et à tidak leurs dapat familles. membenarkan penggunaan Nous terorisme. disons notre compassion aux Kami memikirkan Israéliens et hari ini exigeons avant toute para autre korban chose dan que keluarga tous les otages encore mereka. détenus par le Kami Hamas soient mengucapkan libérés sans aucune belas condition. kasih kami kepada Israel dan Nous, menuntut Français, sebelum hal avons lain rendu un hommage bahwa semua national à sandera nos masih 51 ditahan oleh compatriotes Hamas assassinés ce jour-là dibebaskan tanpa syarat et à toutes apapun. les victimes du 7 octobre 2023. Kami orang Prancis telah membuat satu Nous les penghargaan oublierons pas. nasional untuk 50 Jamais. orang kami Comme jamais yang nous ne dibunuh cesserons le hari combat itu dan existentiel semua contre korban pada l'antisémitisme. tanggal 7 Oktober 2023. Français, Kita nous tidak savons akan la melupakan mention du mereka, terrorisme. tidak pernah karena Nous kita portons tidak akan au pernah cœur le menghentikan souvenir du pertarungan témoignage de eksistensi fraternité melawan offert après les antisemitisme. attentats commis à Paris le Prancis 7 kita janvier tahu 2015 serangan teroris. par des Kami dizaines de membawa dirigeants ke hati étrangers ingatan manifestant akan avec eux, au kesaksian premier rang persaudaraan desquels le yang Premier ministre ditawarkan setelah israélien serangan et le yang président dilakukan di de Paris l'autorité pada palestinienne. tanggal 1 September Nous savons 2025 qu'aucune oleh faiblesse puluhan n'est possible pemimpin face aux asing terroristes. berdemonstrasi Nous dengan savons mereka. aussi Peringkat le satu adalah danger Perdana des Menteri guerres sans Israel, fin. Presiden Nous Otoritas savons que le Palestina. droit toujours Kita tahu bahwa tidak ada doit kelemahan, l'emporter tidak sur la mungkin force. menghadap teroris. Nous savons Kita juga tahu bahwa enfin perang de tanpa notre akhir. histoire que l'attachement Kita à tahu bahwa hukum selalu l'universel harus et à la paix est menang l'héritage atas des kekuasaan. siècles passés comme la Kita condition du akhirnya salut.
sejarah kita bahwa keterikatan pada universal au nom de dan notre pada amitié perdamaian avec dan Israël, warisan à berabad-abad qui notre lalu engagement n'a sebagai jamais syarat fait défaut, keselamatan. au nom de notre amitié aussi avec le peuple Saya palestinien, menegaskan pour atas qui nous nama voulons que la persahabatan promesse kita initiale des dengan Nations Israël, Unies, kepada celle siapa de deux komitmen États kami vivant tidak côte à pernah côte gagal. en paix et en Atas sécurité, nama persahabatan devienne réalité. kita juga dengan rakyat Palestina. Or, à cette heure, Untuk siapa kita menginginkan Israël janji étend di encore ses PBB opérations dari militaires dua à negara Gaza bagian dans hidup l'objectif berdampingan déclaré dalam de damai détruire dan le Hamas. keamanan Mais ce menjadi sont les vies kenyataan. de centaines de milliers de personnes Namun saat ini déplacées, Israel lebih lanjut blessées, memperluas affamées, operasi militernya di traumatisées, Gaza qui continuent d'être dalam détruites, tujuan yang alors même que le dinyatakan Hamas a été untuk considérablement menghancurkan affaibli Hamas. et que la négociation Tapi d'un inilah cessez-le-feu kehidupan durable ratusan reste le ribu moyen le plus orang-orang sûr terlantar d'obtenir la yang libération des terluka, otages. kelaparan, trauma, Rien, dan rien ne terus justifie dihancurkan. plus la poursuite de la guerre à Meskipun Gaza. Hamas telah Rien. sangat Tout melemah commande au dan bahwa contraire operasi d'y menghentikan mettre un tapi terme définitif berkelanjutan maintenant, tetap à menjadi cara défaut de l'avoir teraman fait plus tôt. untuk mendapatkan sauver pembebasan des vies. Sandra. Les vies des otages Tidak ada israéliens encore apa-apa, détenus dans des tidak ada conditions yang atroces. membenarkan Les vies des kelanjutan centaines de perang di milliers de Gaza. civils palestiniens accablés Tidak par ada la yang faim, memesan, la souffrance, semua la peur de sebaliknya mourir, untuk le deuil de leurs mengakhiri proches. definitif Sauver toutes les sekarang, vies. jika tidak lebih awal depuis untuk désormais menyelamatkan plus de 2 nyawa. ans, C'est bien la Kehidupan négation de Sandra Israel l'humanité de masih l'autre tertahan et le dalam sacrifice kondisi de la vie mengerikan. humaine qui prévalent. Kehidupan ratusan ribu warga sipil Palestina pada akhirnya penderitaan, ketakutan, dan kematian, duka orang yang mereka Nous le cintai, disons depuis le premier jour de menyelamatkan la guerre semua à nyawa, Gaza, karena une vie selama vaut hampir une 2 vie. tahun sekarang itu Je le memang sais. negasi Pour avoir kemanusiaan pris yang dans mes lain bras les familles dan des otages pengorbanan rencontrés à nyawa Tel Aviv manusia et yang à Paris. berlaku. Et je pense à cet Sejak instant, à la Oktober, mère d'Eyatar David, memang otage affamé kehidupan et orang montré à la lain foule yang par ses ditolak. bourreaux. Je pense à Nimrod Kami Cohen, telah otage de mengatakan 19 ini ans dont je sejak viens de saluer hari le père. pertama perang Je di le sais. Gaza. Satu Pour être nyawa allé bernilai aussi satu au nyawa. chevet des victimes Aku tahu palestiniennes des itu untuk opérations mengambil militaires keluarga israéliennes, Sandra dalam réfugiés pelukanku, à Al-Arish, bertemu di Tel des Aviv, femmes, lalu di des Paris. enfants, Dan saya dont je pikir n'oublierai pas pada le saat regard. itu, ibu dari Yatar Je le David, sais. Sandra, Pour avoir rencontré des kelaparan jeunes de yang Gaza ditunjukkan accueillis en kepada France. orang banyak Et je oleh pense à Rita Algojonya. Baroud, qui aurait dû être Saya avec nous memikirkan aujourd'hui Nimron et qui Cohen, continue de témoigner de Sandra la berusia détresse de 19 ses tahun proches à Gaza. yang ayahnya baru saya Une sapa. vie. Aku tahu itu telah pergi juga di samping Et tempat notre tidur korban devoir à Palestina. tous, Operasi militer Israel protéger mengungsi di les uns Al-Arish. et les autres, Wanita, devoir anak-anak indivisible yang comme tatapannya l'est notre akan humanité commune. kelupakan. Une solution Saya existe tahu ini karena pour telah briser le bertemu cycle de la orang-orang guerre et muda de la dari destruction. Gaza, disambut di C'est la Prancis, dan reconnaissance saya de l'autre, memikirkan Rita Baron de sa yang seharusnya légitimité, bersama kita hari de ini son dan humanité, terus bersaksi tentang de sa kesusahannya dignité. dekat dengan Gaza. Que les uns Satu et les nyawa autres bernilai satu ouvrent les nyawa, yeux dan tugas et kita voient des semua adalah visages melindungi humains, keduanya là où la guerre untuk a melihat placé le tak masque de terpisahkan l'ennemi. seperti ou kemanusiaan l'être kita bersama. Pada C'est la satu solusi reconnaissance untuk memutuskan qu'Israéliens siklus et perang Palestiniens dan kehancuran vivent itu adalah dans une pengakuan dari solitude yang lain, humaine. dari Solitude des Israéliens après le legitimasinya, cauchemar dari historique de cet kemanusiaannya, octobre dari 2023. martabatnya, Solitude bahwa des keduanya membuka Palestiniens mata mereka lagi dan à bout de melihat force wajah manusia di dans mana cette guerre perang sans fin. telah menempatkan topeng musuh Le atau temps fitur est target. venu. Itu Car adalah le pire pengakuan peut bahwa advenir. Israel dan Palestina Qu'il s'agisse du hidup di sacrifice de satu tant d'autres perguruan tinggi civils, kembar. de l'expulsion de la population de Gaza Tanggapan vers Israel l'Égypte, setelah mimpi de buruk l'annexion de la sejarah 7 Cisjordanie, Oktober de la mort des 2023 otages terlalu détenus banyak, par le Hamas, pada akhirnya dalam ou des perang faits tanpa accomplis qui akhir. changent de manière irréversible Waktunya telah la tiba situation sur karena le yang terrain. terburuk bisa datang. Apakah itu C'est pour pengorbanan cela. begitu banyak C'est warga pour sipil cela que nous lainnya, devons pengungsian aujourd'hui, penduduk dari Gaza ke ici Mesir, même, dari ouvrir pemilihan ce chemin de Yordania ke-6, paix. Car depuis kematian para juillet sandera dernier, yang ditahan l'accélération oleh des Hamas, événements est terrible. atau mencapai Et au point fakta où nous yang en berubah sommes, il est à dalam craindre que les situasi accords yang d'Abraham ou tidak de Camp dapat David diubah soient remis di en lapangan. cause par l'action d'Israël Itu et que la sebabnya- paix devienne Itu sebabnya impossible pour kita longtemps au hari ini Moyen-Orient.
di sini Il buka pèse jalan donc untuk menuju perdamaian. une Karena responsabilité sejak Juli lalu, historique. momen kejadian mengerikan, Nous devons dan tout pada faire titik pour ini préserver kita la berada di possibilité kekhawatiran même d'une bahwa solution Abraham Accord à deux atau États, Candi Fight Israël et la ditantang oleh Palestine, tindakan Israel, vivant dan côte à perdamaian côte menjadi tidak en mungkin paix untuk waktu yang et en lama di sécurité. Timur Tengah. Itu membebani Le kita temps satu est tanggung venu. jawab sejarah. Kita harus melakukan C'est pourquoi, segalanya untuk mempertahankan fidèle kemungkinan à dari l'engagement solusi kedua negara historique Israel de dan mon pays au Palestina Proche-Orient hidup berdampingan dalam pour la damai paix dan entre le keamanan peuple israélien waktu yang telah tiba. et le peuple palestinien. Itu sebabnya setia pada komitmen sejarah déclare negara que la saya France untuk reconnaît Timur Tengah, untuk aujourd'hui perdamaian antara l'État de rakyat Palestine. Israel dan rakyat Palestina. Saya menyatakan bahwa Prancis mengakui hari ini l'État de negara Palestine. Palestina.